के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यहाँ पे बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। 2025 का जून के जो पेपर है उसके मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आई हूँ। आज पेपर 1 के ये पैसेज है, तो पेपर 2 को बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के আমরা এখানে আলোচনা করব পেপার 1 এর আরসি বা রিডিং কম্প্রিহেনশন প্যাসেজ কি করে সলভ করবে সেটা আমি হাতে নাতে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সেটা আজকে আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো। 5টা প্রশ্নের উত্তর আমি ঝটাপট বলে দেবো, তার সাথে আবার বলে দেবো কীভাবে क्वेश्चनটা अटेम्प्ट নিতে হবে एग्जाम हॉले। तो पहले हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बंगाली में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक पैसेज है जो कि यहाँ पे बहुत छोटी दिख रही है और छोटी पैसेज ही है, इससे ज़्यादा बड़ी भी आते हैं एग्जाम हॉल में। उससे पहले प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एस लिटरेचर के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन एनार्जी दीजिए। আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন, আর অবশ্যই বেল আইকনকে প্রেস করে রাখবেন বা রাখিস যাতে করে কোনো রকম কোনো আপডেটস বা ইনফরমেশনস বা পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় তোমাদের বা আপনাদের বা তোদের দ্বারা মিস বা বিচ্যুত না হয়। আর এখন আমরা বলতে যাচ্ছি প্রথমে হিন্দিতে তারপর বাংলায়, ঠিক আছে। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন বা যেও, আর অবশ্যই মানে অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত এবং শক্তি প্রদান করবেন পরবর্তী সময়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য, ঠিক আছে। तो आप लोग देख रहे हैं एक पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, आप लोगों के लिए ही सिर्फ मैंने ये प्रिंट आउट निकाल कर लाई हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि ए जेन्युइन लवर ऑफ ट्रूथ विल। सबसे बड़ा दिक्कत जो होते हैं एग्जाम हॉल में वो मैं आपसे बताऊँ, ये जो पैसेज आप 2 हिस्सों में बांट के देख रहे हो, यही आपको एग्जाम हॉल में इतने हिस्सों में ये सारी चीज़ें भी नीचे आ जाते हैं। आपको इधर एक बार स्क्रॉल करना पड़ता है, एक बार इधर स्क्रॉल करना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा बैरियर या फिर बाधा है जो हमें एग्ज़ाम हॉल में बहुत आसान छोटे पैसेज भी पूछे जाते हैं, तब भी हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक तो ऑफलाइन मतलब खुद से हाथों से प्रैक्टिस चाहिए, उसके साथ आप लोगों को ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल स्क्रीन पे भी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन मोड है, तो इसलिए आपको ये हैबिट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके जो DI एंड आरसी की जो पैसेज है, कभी कभी वन मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चन को जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी ये दिक्कत हो जाते हैं। तो आप लोग देखिए, मैं पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए जेन्युइन लवर ऑफ ट्रूथ, पहले तो एग्जाम हॉल में फटाफट से 5 क्वेश्चंस दिखना है ऐसे। फिर वंस पोजीशन इज़ यूजुअली डिफरेंट व्हेन अ पर्सन। मैं आपको टिप्स ट्रिक्स के साथ बोलती हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ए जनरेशन इज़ अ होल बट इट ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एटीट्यूड ऑफ सेल्फ ओपिनियनेटेड पर्सन इन द प्रैक्टिकल सोशल लाइफ शुड and the last next one question is according to the passage customs and traditions originate from what? These 4 options are there. So these are 5 questions. तो पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आपको रटने की, रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खाते में लिख लीजिए कीवर्ड को, जेन्युइन लवर ट्रूथ विल, ऐसे पूरे क्वेश्चन को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से इससे टाइम जाएंगे। तो आप लोग ऐसे, तो आप ट्रू पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लव ऑफ ट्रूथ विल। आप लोग पहले लाइन से शुरू करो। ए पर्सन who takes the trouble of to form his own opinions and beliefs will feel that he owes owes no responsibility to the majority of his conclusions. If he is a genuine lover of truth, हमें मिल गई genuine lover of truth. If he is a genuine lover of truth, if he is inspired by a passion for seeing things as they are and an abundance of holding ideas which do not comfort to facts, he will be wholly independent of the assent of those around him. So options देखो,
अप्रिशिएटेड गुड क्वालिटी ऑफ फूड, कहीं पे मिली नहीं मिली. मेक अ कॉम्प्रोमाइज विथ सिचुएशन, मिली नहीं मिली. क्रिटिसाइज नहीं मिली. बी होलली इंडिपेंडेंट ऑफ द असेंट ऑफ अराउंड हिम, मिले हैं ना यहाँ पे. यस, ये है, दिस इज द क्वेश्चन, होलली डिपेंडेंट ऑफ द असेंट ऑफ दोज अराउंड हिम. सो ऑप्शन 4 इज राइट. एग्जाम हॉल में भी मैंने इतनी ही आसानी से सॉल्व की थी. मैं तो आप लोगों के लिए थोड़े टाइम लेकर बोल रही हूँ, लेकिन आखिर में मैंने इतना टाइम भी वहाँ पे नहीं लिया. ऐसे आपको सॉल्व करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि आपको एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन पे ही मिल गए, लेकिन आपको पहले के 2 लाइन, अपने अंत की 2 लाइन भी पढ़नी है. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, वंस पोजीशन इज यूजुअली डिफरेंट व्हेन अ पर्सन. पोजीशन बताया गया है, तो आप यहाँ पे जस्ट जितने पढ़े थे इसके बाद पढ़ो. पोजीशन वर्ड को दिखो. यहाँ पे कहा गया है व्हेन ही प्रोसीड्स टू अप्लाई हिज बिलीव्स इन द प्रैक्टिकल कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ द पोजीशन इज डिफरेंट. तो यहाँ पे हमें एक पोजीशन मिले हैं डिफरेंट व्हेन अ पर्सन. पर्सन क्या होते हैं? तो फिर देयर आर देन गुड रीजंस व्हाई हिज एटीट्यूड शुड बी लेस फ्लेक्सिबल. द सोसाइटी इन विच ही इज प्लेस्ड इन एन एंशियंट एंड composite growth. The people from whom he descends have not come by their opinions, customs, but by a process of mere haphazard. तो आप लोगों को यहाँ पे आने हैं, सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ऑप्शंस को भी दिखना है, ये भी मिस मत करिएगा. टर्न्स अ डीफ ईयर टू व्हाट नहीं है, पेज अटेंशन टू पीपल, प्रोसीड्स टू अप्लाई हिज बिलीव्स इन द प्रैक्टिकल कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ, रिमेन्स इग्नोरेंट ऑफ हैपनिंग अराउंड हिम. नो, आप लोगों को प्रोसीड्स अब मिल गए हैं. आप लोग देखिए कि conduct of life, practical conduct of life, beliefs, when he proceeds to apply the beliefs in the practical conduct of life. So option 3 is correct. यहाँ पे ये पैसेज बहुत easy, DI भी easy है, एक क्वेश्चन को छोड़ के DI भी बहुत easy आए हैं. ये RC पैसेज बहुत बहुत ज़्यादा easy, इससे भी डिफिकल्ट आपको आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे, जा सकते हैं किसी भी शिफ्ट में. डोंट वरी, आप कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ए जनरेशन इज अ होल बट इट इज ऑलवेज. आप लोग पढ़िए, मैंने जब पढ़ी थी, किसी भी जगह पे मुझे कांस्टेंट ग्रोइंग हो, हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस, इनमें से मुझे सिर्फ एक ही मिला, विथ ऑल इट्स पार्ट्स एंड मेंबर्स होमोजेनियस. सो द राइट आंसर इज होमोजेनियस, ऑप्शन सी. सो यहाँ पे और आप देखोगे तो कोई 3 बाकी वर्ड यहाँ पे है ही नहीं. सो क्यों टाइम बर्बाद करें, अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाते हैं. ऐसे ही आपको पेपर सॉल्व करनी है फटाफट से, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है एग्जाम से पहले. अकॉर्डिंग जो कि इसमें लिटरेचर पेड कोर्स में कराते हैं, ऑफलाइन में भी कराते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द एटीट्यूड ऑफ सेल्फ opinionated person in the practical social life should be flexible, rigid, indifferent, proactive. According to the author, self-opinionated person in the practical social life. यहाँ पे practical conduct of life मिले, attitude should be less flexible. तो यहाँ पे आ जाओ. Then there are the good reasons why his attitude should be less flexible. आप देखिए, flexible means नॉर्मोनी, मतलब होता है कि हर तरीके की आपको अवेलेबिलिटी मिलते हैं. indifferent की डिफरेंट अलग है, indifferent की अलग. proactive, rigid जो है इसके मतलब, और less flexible का मतलब सेम है. सो ऑप्शन 2 इज राइट, रिजिड. इसमें आपको थोड़ी वर्ड के मीनिंग पता होना थे, नहीं तो ये थोड़ी दिक्कत वाली थी. लेकिन आप अगर आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाओगे कि लेस फ्लेक्सिबल कहा गया है, तो या तो फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं सकता, इंडिफरेंट भी कैसे लग रहा है, प्रोएक्टिव भी नहीं, तो रिजिड ऐसे भी आप कर सकते थे. आपको हर टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के मीनिंग पता होंगे, आपको गेस वर्क भी देनी होगी, एडुकेटेड गेस वर्क भी देनी होगी. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लाइफ, इग्नोरेंस द ओल्ड जनरेशन बिलीव्स. तो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे लास्ट में देखिए, इट इज़ नॉट वन बट मेनी जनरेशंस यहाँ पे मुझे मिले लास्ट लाइन में. फिर यहाँ पे कहा गया है कि कहा गया है कि कौन सा इग्नोरेंस तो नहीं मिले. दी ओल्ड जनरेशन आप कह सकते हो, यहाँ पे तो मेनी जनरेशन. ओल्ड तो सिर्फ एक जनरेशन की बात करिए जो कि पुराने वाला है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लाइफ, ये पैसेज पढ़ते हुए कहीं आपको दिखे, मैं तो यहाँ तक पढ़ी, ये आप भी खुद से भी पढ़ लेना, वो कहीं भी है कि ये इग्नोरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइफ है, नहीं है. तो मुझे ये जो लगा, मुझे तो 4 ऑप्शन एकदम ठीक लगा. क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये तो मुझे बाद में, लेकिन ये पैसेज में मुझे ये 3 ऑप्शन से ज़्यादा ये लगा. एडुकेटेड गेस वर्क मैंने दी, आई डोंट नो इज इट राइट और रॉन्ग, बट आप लोग देख लीजिएगा. ए पर्सन हु मेक्स द ट्रबल टू फॉर्म
form his own opinions and beliefs will feel that he owes no responsibility to the majority of his conclusions. तो यहाँ पे जो will according to his customs and traditions originate from conflicts of life, ignorance, the old generation beliefs. तो मुझे तो ये ना बिलीव ही लग रहे थे, मुझे नहीं पता। अगर मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे पूरा श्योर हूँ बाकी 4 क्वेश्चन मैं सही हूँ, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ी दिक्कत है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता के मुझे सही कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम टीचर या फिर जो भी पढ़ाते हैं एडुकेटर सही होंगे, ऐसा नहीं है। टीचर भी स्टूडेंट से सीखते हैं, बाकी नेचर से, दुनिया के बच्चों से, सारे लोगों से सीखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड टू एसपी लिटरेचर एंड टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। तो आज ये मैं हिंदी में डिस्कस की, यही अगर बंगाली में कहूँगी तो और थोड़ा मुझे लगेंगे टाइम। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये मैं किसी मतलब टुमारो वी विल डिस्कस गेट पेपर 1 डे आफ्टर टुमारो, तो वीडियो भी चलेंगे, साथ साथ लाइव भी चलेंगे। तो मैं ये बंगाली में बाद में डिस्कस करूँगी। मैं ये फटाफट से कह सकती हूँ, लेकिन देखते हैं। তো अभी हम বেঙ্গলি में বলতে হয়। তো আমরা এখন বাংলা শুরু করছি। আমি একটু দ্রুত গতিতে বলবো, হ্যাঁ, কারণ ইন্টারনেটের স্টোরেজের ব্যাপার আছে, তো ভিডিওটাকে আপলোড করতে হবে। তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সঙ্গে থাকবেন, আর বেল আইকনকে প্রেস বা ক্লিক করে রাখবেন। তো শুরু করছি। এখানে বলছে এই যে প্যাসেজ একটা আছে, প্রথমত তো এখানে যে প্যাসেজটা এইভাবে পাচ্ছি, পরীক্ষা হলে কেটে কেটে মানে একবার এদিকে স্ক্রল করতে হয়, একবার এদিকে স্ক্রল করতে হয়, এই জন্য আমাদের অসুবিধা হয়। তো এখানে আমাদের প্রথমে 5টা প্রশ্ন ফটাফট পড়তে হবে, নিজেরা একটু পড়ে নেবে। এই জেনুইন লাভার অফ ট্রুথ উইল, তারপর হচ্ছে ওয়ান্স পজিশন ইজ ইউজুয়ালি different when a person, তারপর হচ্ছে according to the author a generation is a whole but it is always, তোমাদেরকে একটা বেসিক আইডিয়া তোমরা পেয়ে যাবে। according to the author the attitude of self opinionated person in the practical social life should be what next, according to the passage customs and traditions originate from। তো এইভাবে না 5টা প্রশ্ন ফটাফট পড়ে নেবে, তারপর তোমরা একটু কিওয়ার্ডগুলো রাফ নোটে লিখবে। প্রতিটা প্রশ্ন লিখতে যেও না, তাহলে কিন্তু প্রচুর সময় লাগবে, এতে ভালো থেকে মন্দ হবে। আর এটা পুরোটা কিন্তু কখনোই শুরুতে পড়তে যাবে না। আর তার সাথে যখন প্রশ্নের উত্তর সলভ করবে একটা প্রশ্ন ধরে, তার অপশনসগুলো একটু সাথে সাথে দেখে নেবে, তারপর প্যাসেজে চলে যাবে। শুরু থেকে আমরা পড়লাম যেভাবে, এখান থেকে পড়ে কিন্তু আমি আর পড়ছি না, আমি একটু তাড়াতাড়ি এটাকে অফ করবো। হিন্দিতে যখন বললাম তখন তো ইংলিশেই পড়লাম, তোমরা একটু ওটা লক্ষ্য করে নিও, পুরো ভিডিওটাই ভালো করে দেখো তোমরা সবাই। তো এখানে না কোথায় আমরা পাচ্ছি যে জেনুইন লাভার অফ ট্রুথ উইল, তো এখানে পড়তে পড়তে না আমরা এখানে পেয়ে গেছি, ইট ইজ ইফ হি ইজ আ জেনুইন লাভার অফ ট্রুথ। তারপর হচ্ছে এখানে কি আছে, তারপর এখানে পেয়ে গেছি আমরা হি উইল হোললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি অ্যাসেন্ট অফ দোজ অ্যারাউন্ড হিম। তো এখানে বি হোললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি অ্যাসেন্ট অফ দোজ অ্যারাউন্ড হিম। তো এখানে ডিরেক্ট পেয়ে গেছি, এটা খুব ইজি। এইরকম প্রশ্ন খুব কমই চাওয়া হয়, কিন্তু চাওয়া হয়, এমন না যে চাওয়া হয় না, চাওয়াও হয়। তো অপশন ডি, আর বাকি 3টে কোনো কোথাও নেই। আর কেউ নিজের মনের আগে থেকে বুঝে রাখা বুদ্ধি বা আগে থেকে ভেবে রাখা জ্ঞান শব্দ ভাণ্ডারকে এখানে প্রয়োগ করবেন না বা করবে না। যা প্যাসেজে আসে তাকেই গুরুত্ব দেবে, নিজের মাথার প্রিভিয়াস বা পূর্ব জ্ঞানকে কাজে লাগাতে যাবেন না, তাহলে প্রশ্নের উত্তর ভুল হবে। আর তারপরে কি হচ্ছে, এটা পজিশন নিয়ে বলা হচ্ছে, অপশনগুলো ফটাফট তোমরা দেখে নেবে। তারপর এখানে বলছে ওয়ান্স পজিশন ইজ ইউজুয়ালি ডিফারেন্ট আ পার্সন, তাহলে আমরা একটু পজিশনে দিয়ে দেখতে যাই। তারপরের লাইন থেকে যদি পড়তে শুরু করি, তাহলে কি হলো, এই যে পজিশন বলে কোথায় পাচ্ছি, ওয়েন হি প্রসিডস টু অ্যাপ্লাই হিজ বিলিভস ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল কন্ডাক্ট অফ লাইফ দ্য পজিশন ইজ ডিফারেন্ট। পেলাম তো পজিশন নিয়ে কথা। তো এখানে কোথায় আছে, প্রসিডস টু অ্যাপ্লাই হিজ বিলিভস ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল অফ কন্ডাক্ট অফ লাইফ, তো ডিটো পেয়ে গেছি। এইভাবে বাকি 3টে দেখার দরকার নেই, এগুলো এইভাবেই চুটকিতেই সলভ করতে হবে, যেভাবে আমি বলছি। হিন্দিতে ডিটেলে যেভাবে বললাম ওইভাবে নিজেরা সলভ করবে, প্র্যাকটিস লাগবে। আর অবশ্যই কিন্তু মানে বেশি লিখতে যাবে না, জাস্ট কিওয়ার্ড। তাও প্রশ্ন দেখে প্যাসেজ পড়ে সময় নষ্ট করবে না, আবার প্রশ্নের সাথে প্রথমেই অপশন পড়বে না, জাস্ট প্রশ্ন 5টা দেখে নিয়ে একটু কিওয়ার্ডগুলো টুকে নেবে নাম্বার দিয়ে, তারপরে প্যাসেজে যাবে, প্রশ্ন দেখে তারপর অপশনও দেখবে, তার পাশে খুঁজতে থাকবে। তারপর এখানে কি হচ্ছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য অথর জেনারেশন ইজ হোল বাট ইট ইজ অলওয়েজ। কোথাও তোমরা দেখো তো কোথাও হেটেরোজিনিয়াস, কনস্ট্যান্ট, গ্রোয়িং বলে কিছু আছে নাকি, শুধু একটাই আছে হোমোজিনিয়াস। তার আগে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে নাকি, নট, নেদার, না, নেভার, কিছুই নেই। তো এটাই রাইট আনসার। এইভাবে সলভ করতে হবে। আর প্যাসেজটা তোমরা ওই মানে একদম গাধার মতো করে বারবার পড়তে যাবে না, প্রশ্ন ধরবে, অপশন ধরবে, তারপর প্যাসেজে এন্ট্রি নেবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে, অ্যাকর্ডিং টু দি অথর দি অ্যাটিটিউড অফ সেলফ অপিনিয়নেটেড পজিশন ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল সোশ্যাল লাইফ শুড বি ফ্লেক্সিবল হবে, রিজিড হবে, ইনডিফারেন্ট হবে, প্রোঅ্যাক্টিভ হবে। তো এখানে না আমরা একটাই জায়গায় পেয়েছি লেক্স ফ্লেক্সিবল, আর কোথাও
একটাও পাইনি। লেস ফ্লেক্সিবল, তো ফ্লেক্সিবল এখানে অপোজিট আছে, এটা তো কোনো মতেই হবে না। ইনডিফারেন্ট কথাটাও যেন কেমন একটু আলাদা আলাদা লাগছে, তবুও একটু সন্দেহ হচ্ছে লেস ফ্লেক্সিবলের সাথে ইনডিফারেন্ট যায় কিনা, কিন্তু না, প্রোঅ্যাক্টিভও একটু অ্যাক্টিভ প্রোঅ্যাক্টিভ। তো রিজিড এটা যাচ্ছে, রিজিড মানেও যা, লেস ফ্লেক্সিবল মানেও তা। তো এই 4টে প্রশ্নের উত্তর তো আমি নিঃসন্দেহে ঠিক করে এসেছি। আর আমার এবার খুব ভালো লেগেছে যে প্যাসেজটা এত সোজা এসেছে, আর আমিও ঝটপট ঠিক করতে পেরেছি। তারপরেও চেক করেছি বারবার। তো এইভাবে উত্তর সলভ করতে হবে। তারপরে আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ কাস্টমস অ্যান্ড ট্রেডিশনস অরিজিনেট ফ্রম, তোমরা পুরো প্যাসেজ পড়ে দেখো, লাস্টে আছে বাট মেনি জেনারেশনস, এখানে একটা জেনারেশন বলছে ওল্ড জেনারেশন। ইগনোরেন্স বলে আমি এখানে কোনো ওয়ার্ড পাইনি। তারপর কনফ্লিক্ট অফ লাইফ বলেও আমি একটু ডাউট আছে। তো আমার সব থেকে মনে হচ্ছিল কনফ্লিক্ট অফ লাইফ আর বিলিফ এই দুটোর মধ্যে একটা হবে, বাকি এই দুটোর কোনো মতেই মনে হচ্ছে না। তো আমি কিন্তু বিলিফ দিয়েছি। শুরুতে আছে বিলিফ, a person who takes the trouble to form his own opinions and beliefs will feel that he owes no responsibility to the majority for his conclusions. তো এটা আমি ভুলও হতে পারি, তোমাদের উপর আমি একটা দায়িত্ব দিলাম আমাকে কারেক্ট করার জন্য। যদি আমি ভুল হয়ে থাকি, এই উত্তর তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে জানিও যে উত্তরটা কী। কারণ টিচার বা এডুকেটর যারা পড়ায় বোঝায় তারা সবসময় ঠিক হবে এমনটা নয়। শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীদের থেকে, অন্যান্য মানুষের থেকে, বাচ্চাদের থেকে শেখে, সর্বোচ্চ সময় শেখে। তো এতে লজ্জার কিছু নেই, ভুল হলে আমাকে সংশোধন করে দিও। তো এইভাবে সলভ করতে হবে। আর কীভাবে সলভ করবে সেটা শুরুতে হিন্দিতে যেভাবে বললাম, ইংলিশে বলার সময় ওটা তোমরা ফলো করবে, বাংলায় যাতে একটু ঝটপট হয়ে গেল। নমস্কার সবাইকে, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এক্সপ্রেশন। আগামীকাল আমরা গেট পেপার 1 শুরু করছি, তার সাথে নেটের পেপার 1 পেপার 2 তো চলবে, আরও অনেক কিছু আসছে। ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ রিমেম্বার আপডেটস। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এক্সপ্রেশন। নমস্তে सभी को, स्वास्थ्य मस्त है, शुभरात्रि सभी को। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्रेशन एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिमेम्बर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।